Hoite beso, mada kahen beso daso, purna braka, remedam. Hoite, yori mada, sisa boli angikaro hore. Achavira sisaya Name Porichaya Saradate Janate वृंदावन वासी वैष्णवेर प्रथमे वंदना करी सबार चरण
অঞ্চলবাসী যত মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িয়া সবার গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক সেবে গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর গৌরাঙ্গ
माधव कोई तेरा दे जय ओ राधे जय जय माधव कोई तेरा दे जय कुल तरुणी मंडल मोहिते गोकुल तरुणी ओ राधे जय जय मोहिते राधे जय जय दररोति वर्धन वेशे हरिणी सुत वृंदा विपिने से दररोति ओ राधे जय जय माधव राधे राधे जय जय राधे भानुजोधी नवससी लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे ओ राधे जय जय माधव राधे करुणां कुरु मयि करुणा भरिते तनक सनातन धरणिक चरिते करुणां कुरु मयि ओ राधे जय जय राधे जय ओ राधे जय जय राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय भक्ति जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे गोरखनाथ ठाकुर की जय जय श्री राधे जय श्री श्री वल्लभ विहारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय जय लाभ
अष्टोत्तर सतनाथ भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज की श्रीनारायण गोस्वामी महाराज की केशव गोस्वामी महाराज की जय श्री रूपान गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की समवेत गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओम वृंदावै तुलसी देवी प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम computer back half us will record. Yeah? My arrangement. Because all their back is there. First of we'll translate, okay? Волана. Прошу. На польский, да? Ну, конечно. Local language, Polish language. So first of all, I offer my humble respectful and pranam. Przede wszystkim oferuję moje szacunku dandawaty pranamy. Oferuję moje szacunku dandawaty pranamy. Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Sila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Bhakti Vedanta Sila Narayan Goswami Maharaj. Just as Narayan Goswami Maharaj, Vaman Goswami Maharaj. I offer my Dhanavad Pranam in respect of Narayan Goswami Maharaj and Vaman Goswami Maharaj. Narayan Goswami Maharaj and Vaman Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my Dhanavad Pranam to the respect of Nitya Lila Prishtam Vishnupad Bhakti Vedanta Swami Maharaj. I oferuję moje dandawaty pranamy to Nitya Lila Bhakti Vedanta Swami Maharaj. And all senior devotees and all Vaishnavas. I wszystkich Vaishnavów wielbicieli. So today is very super excellent, auspicious day. Dzisiaj jest bardzo szczególny, pomyślny dzień. Because the disappearance day of Gadadhar Pandit and also Sachidananda Bhaktivinoda Thakur.
z powodu dnia odejścia Gadadhar Gadadhar Prabhu i another Bhakti Vinod Thakur. So, I want to speak about Gaur Gadadhar Shakti Bhakti Vinod Thakur. Więc chcę mówić o Gaur Gadadhar Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod Thakur in Krishna Lila, that is called Srimati Radhika's very nearest Sakhi is Manjari. Bhakti Vinod Thakur jest nazywany Radha Krishna's Lila, very nearest Sakhi. jest jedną z Sakhi Radha Krishna Lila. That is called Kamal Manjari. Kamal Manjari. Manjari. Chaitanya Mahaprabhu, he preached the Suddha Bhakti, pure devotional service to Lord. Chaitanya Mahaprabhu nauczał czystej bhakti służby danego Pana. But many Sahaja Sukhi Bhagis, they also contaminated Chaitanya Mahaprabhu's perfect conception. Ale wielu Sahajów zanieczyściło doskonałe nauki Pana Chaitanya. Rupa Goswami Pad, he also explained Shuddha Bhakti in his Bhakti Rasamrita Sindhu Grantha. Rupa Goswami też wyjaśnił Shuddha Bhakti w swojej książce Bhakti Rasamrita Sindhu. Sindhu. Anna Vilasita Sunnam Jnana Karmadi Anabritam Anukuleno Krishnanu Sinanam Bhakti Uttama. The cultivation of activities towards Krishna. Kultywacja czynności służbodania dla Kryszny exclusively pleasure for Krishna. Exclusively pleasure for Krishna. I wyłączna modlitwa do Kryszny. And heart should not cover with karma, jnana, yoga and tapasya. I serce powinno być w linii z Karma, jnana, tapasya. And free from all kinds of unwanted things. Kiedy jest wolna od wszelkich niepożądanych rzeczy. And this bhakti means devotional service to Krishna. I ta bhakti ze służbą oddania do Kryszny. Incessantly, that means uninterrupted. Kiedy jest pełniona bez przerwy. That is called without any stop. Bez przerwy. Bhakti should be as like the stream of the river. Bhakti powinno być jak strumień rzeki. If you drop the honey from the jar, Jeśli opuścicie miód ze słoika and make one just line, i uczynicie z niego jedną linię, in the same way, bhakti means to serve to Lord with your many types of sentiments. to w ten sam sposób bhakti stanie się taką ciągłą Sentiments. linią pełną sentymentów. And give up all kinds of unwanted things. Kiedy porzucimy wszelkiego rodzaju niepożądane rzeczy. That means bhakti, two things which are favorable for bhakti should be accepted. Więc to znaczy, że dwie rzeczy są w bhakti ważne do zaakceptowania. Those who are unfavorable for bhakti should be rejected. Te rzeczy, które są nie sprzyjające bhakti, powinny być odrzucone. So, in this way, Srila Rupa Goswami Pad very nicely and elaborately explained
about bhakti in his grantha Bhakti Rasamrita Sindhu. W ten sposób Rupa Goswami bardzo ładnie wyjaśnia, że są Bhakti Rasamrita Sindhu, na czym polega bhakti. But then Jiva Goswami Pad also very nicely and elaborately to give the explanation about this subject. I Jiva Goswami również bardzo szeroko i głęboko, bardzo dobrze opisał ten temat. But when Rupa Goswami Pad and all our Goswamis one by one departed from this material world, Kiedy 6 Goswami jeden po drugim odeszli z tego świata, then Sahaja, Sakhi, Bheki, that is called Apasampradas, again they contaminated the Suddha Bhakti. ci Sahajiyowie znowu zanieczyścili Śruda Bhakti. Then Vishwanath Chakravarti Pad came, again he also re-established the Suddha Bhakti. I potem pojawił się syn Vishwanath Chakravarti Pad. Vishwanatha Chakravarti Thakura, który znowu odnowił tą Bhakti. After Vishwanath Chakravarti Pad departed from this material world, again Sahaja Sakhi they also contaminated Suddha Bhakti. Więc kiedy Vishwanatha Chakravarti Thakura odszedł z tego świata, to znowu on zanieczyścił Śruda Bhakti. So now Bhaktivinoda Thakur, he appeared in this Kali Yuga and he established the same line and mood of the Lord Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur pojawił się w tej samej linii i w tym samym nastroju co Chaitanya Mahaprabhu. So our Shastra saying, Bhakati Vinoda Dhara Jalasankadhar Nirvadi Vaita Rudhanaya. The conception of the scripture Bhaktivinoda Thakur, that is going as like the conch water which is coming from the Ganges. Więc jak gdyby Bhaktivinoda Thakur's conception as like conch water. You know conch? Koncepcja Bhaktivinoda Thakura jest jak koncha, And as like the water Ganga, the flowing from the top of the Himalayas. a woda z Gangesu płynie ze szczytu Himalaja. And that means the water of the Gangas is pure and transcendental. To znaczy, że woda z Gangesu jest czysta i transcendentalna. In the same way, Bhaktivinoda Thakur, he preached Suddha Bhakti, pure devotional service. Więc w ten sam sposób Bhaktivinoda Thakur uczył Śruda Bhakti, czystie służby oddania. But Bhaktivinoda Thakur, when he was in this material world, Ale kiedy Bhaktivinoda Thakur był w tym świecie materialnym, he was as like householder. to był jak, zachowywał się jak głowa rodziny. And he was the district magistrate of Odisha government. I był sędzią okręgu, czy tego stanu Odisha. Bhaktivinoda Thakur, though he was district magistrate, very high class officer, executive officer, I chociaż on był takim sędzią okręgowym, to był wysokiej klasy takim urzędnikiem. but he preached the Suddha Bhakti and he established the Nam Hatta. Ale on nauczył Śruda Bhakti i ustanowił Namhatta. That means he used to go village to village and preach Suddha Harinam. To znaczy, że on chodził od wioski do wioski i nauczył Shudhanam. Because generally people, they are thinking just chanting holy names and they will be delivered from this material world. They are not following rules and regulations. Ponieważ z reguły ludzie myślą, że oni nie muszą przestrzegać tych zasad, będą po prostu intonować tylko rundy. But Bhaktivinoda Thakur explained how we will chant the pure holy names. Ale Bhaktivinoda Thakur wyjaśnił, jak my intonujemy czyste święte imię. That means you have to consider about
if you chant the holy names, you have to consider 10 types of the offenses of holy names. Those will be the To number. znaczy, że jeśli intonujesz świątynię, to musisz wziąć pod uwagę 10 obraz wobec świętego imienia. Such as I given example, Tak jak my podaliśmy przykład, Satang Ninda never criticize any sadhu. że nie krytykujemy żadnego sadhu. Second Namaparad, never you think Krishnanam equal Sivanam. Druga aparata to nigdy nie uważamy Krishnanam equal Sivanam, never think. że Krishna jest takie samo jak Shiva. Because Krishna is the supreme personality of Godhead and Bhagavan. Ponieważ Krishna jest najwyższą osobą Bhagavana. As Shiva, Brahma, the servant of Lord Krishna. Shiva i Brahma natomiast są sługami Pana Krishna. So never you think Krishnanam equal Sivanam. Więc nie uważamy, że tutaj nie ma Shiva i Krishna były jednakowe. Third Namaparad, Guru Abhagga, dissonant to Guru. Trzecią obrazą jest nie wykonywanie poleceń Guru. That means never you think Gurudev, he is a mundane person. To znaczy, że nie uważamy, żeby Guru był taką materialną osobą. Always give respect to Gurudev as like Krishna. Okazujemy szacunek Guru podobnie jak Krishna. So in this way, Bhaktivinoda Thakur in his Harinam Chintamani very nicely explained the 10 types of Nama Aparadha. W ten sposób wyjaśnia te 10 obraz Nama Aparadha. So Bhaktivinoda Thakur, he used to go village to village and preach Suddhana. Więc Bhaktivinoda Thakur udało się od wioski do wioski i nauczał Shuddha. One day, midnight, he was coming from the one village to another village to preaching Nam Sankirtan. I pewnej nocy on przyjechał do jednej z wiosek, aby nauczyć Nam Siddha. And that time, in the middle, one forest he had to cross. I musiał przyjechać przez jakiś las. And midnight, Bhaktivinoda Thakur, he was alone and he was ride on his one very nice, beautiful black horse. I Bhaktivinoda Thakur był sam i jechał na jakimś pięknym czarnym koniu. And midnight he was going, and the horse also only, and legs and fit sound is going cut, 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 cut. I taki ten koń wydawał jakieś dźwięki tam. And so when Bhaktivinoda Thakur entered the middle of the forest, that time he heard one lady, she was crying. I kiedy Bhaktivinoda Thakur był w środku lasu, to on słyszał już płacz jakiejś kobiety. Then Bhaktivinoda Thakur came that place and asked, why was she crying? Więc udał się wtedy do tego miejsca i zapytał się, dlaczego płaczesz? And that time that young lady, she told, hey Bhaktivinoda, you are preaching Shuddha Nam. I wtedy ta kobieta powiedziała, Bhaktivinoda, nauczysz Shuddha Nam. In this Kali Yuga, I am Maya Devi, so my duty is to spread my illusion to the other living entities. Ale w tym wieku Kali Yuga ja jestem Mają Devi i moim obowiązkiem jest rozprzestrzenienie tej iluzji wśród żywych istot. So you are preaching Shuddha Nam, pure holy names. Więc ty nauczysz Shuddha Nam, czystego świętego. So I come to spread my illusion. I ja w związku z tym mam trudności z rozprzestrzenieniem mojej iluzji. Because Maya Devi, she told, where the Suddha Bhakta, pure devotee, and one who chants the pure holy names, Maya, she cannot stay there. Ponieważ tam, gdzie są intonowane świętego imienia i święte imiona,
Maja nie może po prostu przebywać. Okay. Srimad Bhagavatam, first canto, also discourses about this subject. Pierwszy ten Śrimad Bhagavatam również omawia ten temat. So where is Bhakti Devi and Krishna? Then Maya is very far from Krishna. Tam gdzie jest Bhakti Devi, tam właśnie Maja oddala się od Krishna. Okay. Bhakti yogena manasi sammaka pranihito amali apassat purusham purna mayancha tatapasram. Bhakti yogena manasi sammaka. So in this verse, very clearly explained, Hare Krishna and Bhakti, then Maya Devi is very far from Krishna. Tutaj jest wyjaśnione, że Maya Devi jest daleko od Krishna. So for this regard, that Maya Devi, she told to Bhaktivinoda Thakur, you are preaching Shuddha holy names. Więc Maja powiedziała, nauczysz świętego imienia Bhaktivinoda Thakur. And these holy names is non-different from Krishna also. A to święte imię nie jest różne od Krishny. So where is Krishna? Więc I cannot go in front of Krishna. Więc ja nie mogę stanąć przed Krishną. Then Bhaktivinoda Thakur told, yes, I have to preach pure holy names. Więc wtedy Bhaktivinoda Thakur powiedział, tak, muszę nauczyć czystych świętych imion. And one who chants pure holy names, Maya Devi should not go there. I ten, kto intonuje czyste święte imiona, wtedy Maja nie może tam się udać. So in this way, Bhaktivinoda Thakur, he preached Shuddha holy names, pure holy names, and village to village. W ten sposób Bhaktivinoda Thakur nauczył czystych świętych imion, chodząc od wioski do wioski. In that time also, a Bhaktivinoda Thakur, he was the district magistrate at the time of British government. W tym czasie Bhaktivinoda Thakur był również tym sędzią okręgowym w rządzie brytyjskim. That time British government ruled in India. Wtedy właśnie ten rząd rządził Indiami. So that time on yogi. Yogi means just practicing something and getting some mystic power. That is called yogi. Więc w tamtym czasie pojawił się też jakiś jogin, który miał siły mistyczne. And his name was Biskisan. Miał na imię Biskisan. And just his yoga processor, he also acquired some mystic power. I dzięki temu procesowi jogi on miał jakieś mistyczne siły. And people that time called him his Bhagavan. I ludzie wtedy zaczęli go nazywać Bhagawanem. And he also declared, yes, I am Bhagavan in Kali Yuga. I on również zaczął oświadczać, że jestem Bhagawanem w Kali Yudze. And he has very long straight locks. On miał długie włosy. Dreadlock. Dredy. Just he set his hairs, then fire coming. Jak on po prostu potrząsnął tymi włosami, to wydawało się z nich ogień. For this regard, everybody called him his Bhagavan. I z tego powodu wszyscy nazywają go Bhagawanem. Actually, he was yogi. Ale tak naprawdę był joginem. Got some mystic power, anima, lagima. This is all the many kinds of, that is of the yoga process, they can mystic power. I dzięki tym różnym, dzięki temu procesowi jogi on osiągnął różne siły mistyczne. And he declared, Biskisan, that yogi, he declared, he will kill the British government. I ten jogin Biskisan oświadczył, że on zabije ten rząd brytyjski. And he declared, I will kill all the Mlecha. I deklarował, oświadczył, ja zabiję wszystkich Mleczów. As like the end of Kali Yuga, Kalki Avatar, he comes and he killed all the demons. In the same way he declared, I will kill all the Mlecha. Jak inkarnacja Kali
Kalkiego. Kalki ma zabić wszystkie demony, tak samo właśnie ten Jogin oświadczał, że ja zabiję ten rząd brytyjski. And I am same Narayan and same Krishna. I że jestem tym samym Narayanem i tym samym Krishną. And I am Krishna in Kali Yuga. Are what happens? Translation running. Stop. I am same Narayan, I am same Krishna. Jestem tym samym Narayanem i tym samym Krishną. So in my Narayan Sarup, with my Sankha Chakra Gada Padma, I will heal to all the demons. Więc w swojej swojej Narayana ja zabiję wszystkie demony. And I am same Krishna, so I will also perform Ras dance with the gopis. I jestem tym samym Krishną, więc również będę wykonywał taniec rasa z gopi. And that time, British government gave order to Bhaktivinoda Thakur. I ten brytyjski rząd rozkazał Bhaktivinodzie Thakurze. Because Bhaktivinoda Thakur is the high class executive district magistrate in there. Ponieważ on był takiej wysokiej klasy sędzią okręgowym, wykształcony. So who is this yogis and what is his power? He declared he will kill to all the people, and also he wants to perform Ras dance. Więc ten Jogin, on deklarował, że zabije wszystkich ludzi i rząd brytyjski i że będzie wykonywał taniec rasa. Then Bhaktivinoda Thakur took some armies and came to that yogis Biskishan. I wziął jakichś żołnierzy i udał się do tego Jogina Biskisana. Then Bhaktivinoda Thakur realized he is only one yogi. Więc wtedy uświadomił sobie, że to jest tylko jeden Jogin. Only he knew some mystic power. Że on znał tylko jakieś siły mistyczne. Okay? When Bhaktivinoda Thakur came, that yogi, he also set his dreadlocks. I kiedy Bhaktivinoda Thakur to zobaczył, że właśnie on ma te dready. Okay? And also fire coming. Z których wydobywa się ogień. Okay? But Bhaktivinoda Thakur, he was very powerful person. Bhaktivinoda cut his hairs and cut out his hairs. Ale Bhaktivinoda był bardzo potężną osobą, on wziął te włosy i je obciął. Then Bhaktivinoda Thakur put him jail. I wtedy potem umieścił go w więzieniu. Then that yogis, after 40 days, he left his body in the jail. I wtedy ten Jogin po 64 dniach opuścił ciało w więzieniu. So in this way Bhaktivinoda Thakur proved that that time Kormi, Gyani, yogis, how they misguide the people. I wtedy Bhaktivinoda Thakur udowodnił, jak ci Jogini tak wprowadzają w błąd ludzi. And Bhaktivinoda Thakur established Shuddha Bhakti. I Bhaktivinoda Thakur ustanowił Shuddha Bhakti. And Bhaktivinoda Thakur preached the same mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, how everybody chant pure holy names. I on nauczył w jakiś sposób, How to chant the pure holy names. jak intonować święte imiona. Czyste. So Bhaktivinoda Thakur, he preached Nam Sankirtan everywhere. Więc Bhaktivinoda Thakur nauczył tego imienia wszędzie. Then he wrote specially this grantha Harinam Chinta Mani and Bhajan Rahasya. I potem napisał właśnie te dwie książki. And he wrote highest grantha, the Jaiva Dharma. I też napisał kolejną książkę.
Jaiva Dharma. Jaiva Dharma. Jaiva Dharma Grantha. Jaiva Dharma means what is the spontaneous nature of the jivas. Jaiva Dharma oznacza Spontaneous nature of the jivas. spontaniczna natura dziw. And what is the nature of the jivas? Jaka jest natura dziw? The jiver swarup hai Krishna Nitya Das. Dziwera Swarupa Krishna. All the living entities, they are spontaneous, the eternally servant of Lord Krishna. Te żywe istoty są spontaniczne, wiecznie cudami Krishna. But jivas, they forget to Krishna and coming in this material world Ale dziwy zapominają o Krishnie i przychodzą do tego świata materialnego. and wandering in the cycle of repeated birth and death. I przemieszczają się w tym cyklu powtarzających się narodzin i śmierci. And sometimes taking birth in higher planet and sometimes taking birth in lower planet. I czasem rodzą się na wyższej planecie, czasem na niższej planecie. So in this way, all the living entities wandering in the cycle of repeated birth and death. W ten sposób wszystkie przychodzą przez ten cykl narodzin i śmierci. So Bhaktivinoda Thakur in the Jaiva Dharma Grantha very nicely and elaborately explained what is the spontaneous nature of the soul. Bhaktivinoda Thakur wspaniale wyjaśnia tę spontaniczną naturę duszy Jaiva Dharma. Because Jivatma soul, that is of wrath, little also moving and going towards Sundarachala. I w ten sposób ten wóz tak powoli posuwał się ku Sundarachala. And tomorrow we will discuss how Lord Jagannath is seated on the chariot and how Lord Chaitanya Mahaprabhu he pulled the chariot, the rope of the chariot of Lord Jagannath. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu actually that time in the mood of Srimati Radhika. Jutro będziemy dyskutować, w jaki sposób Śri Chaitanya Mahaprabhu tak ciągnął ten powóz Pana Jagannatha, będąc w nastroju Śrimati Radhika. And that time Lord Chaitanya Mahaprabhu expressed his own ecstatic mood to Lord Chaitanya, Lord Krishna. I wtedy Śri Chaitanya Mahaprabhu wyraził taki swój nastrój, Express his mood. Wyraził swój nastrój Do Pana Krishna. do Pana Krishna. And so tomorrow we'll discuss more. Both Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna
वृंदावनवासी वैष्णवेर गण प्रथमे वंदना कोरी सबार चरण नीलाचल वासी जत महाप्रभु
कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे देव करे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। सदस्य धाम सह अवतरी। सदस्य अत्यंत दुर्लभ करी दान। कलयति नयनं दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदुमारुतचलितं 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 केलिविपीनं प्रविशति राधा केलिविपीनं प्रविशति राधा पद समुदित मनते
जय सुंदर नंद कुमार जय 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 जय सुंदर नंद कुमार सौरभ संकट वृंदावन तट सौरभ संकट वृंदावन तट भगवंत विहार भगवंत
भगवान केशव महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। भगवान नित्यानंद प्रभु जी की जय। हरिनाम अनंत कोटि वैष्णव सच्चिदानंद गौर हरि की गौर प्रेमा।